அஜித் இருக்கார் வாரேன்னு சொன்னாரா, ரஜினி வாரேன்னு சொன்னார், வந்தாரா? எந்த நடிகரும் എന്നാൽ പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടാതെ എത്രയോ മക്കളിരിക്കുന്നു. ആ പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഒരു നല്ല ജോലി കൊടുക്കുക. அதில் வந்தால் பிஜேபி வந்தால் குறைச்சி நல்லா இருக்கும். ஆமாம், கொஞ்சம் மாற்றம் வரட்டும். ஆமாம், படித்த பிள்ளைங்களுக்கு வேலை இல்லை. எனக்கு விஜய் வர்றதுல விருப்பம் இல்லை. விஜய் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஏன்னா സ്റ്റാലിൻ 5 വർഷം இருந்தாங்க, அவ்வளோ எதுவும் பண்ணல. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സി എം ആയിട്ട് വിജയ് തന്നെ വരണം. നാട് നല്ലാവും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. பாடு வேணாம், எனக்கு கூச்சமாக இருக்குது. எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா ரேஷன் கார்டுக்கும் 1000 ரூபான்னாரு. எனக்கெல்லாம் 10 பைசா கிடைச்சதே கிடையாது, இன்னுം கிடைக்கல. നമസ്കാരം, ഞാൻ ലാലു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വിധം ഇലക്ഷനാണ്, ഇതുവരെയും ഇല്ലാത്ത വിധം ഇലക്ഷനാണ് ഇപ്രാവശ്യം നടക്കാനും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിജയുടെ പേര് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മോദി വന്നാൽ കൊള്ളാം. സ്റ്റാലിൻ്റെ പേര് അത്ര വരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റാലിൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മോദിയുടെ പേരും നമ്മുടെ വിജയുടെ പേരുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദൃശ്യയും വിജയുമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇത് തമിഴ്നാട്, അതായത് TV-ക്ക് ബാധിക്കുമെന്ന് പൊതുജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായം അത് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് അത് അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അത് സിനിമയാണ്, അത് പൊളിറ്റിക്സിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ജനങ്ങൾ നമുക്ക്, അതായത് മറുനാടൻ മലയാളികളോട് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം തൃശ്ശയും നമ്മുടെ വിജയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇത് നമ്മുടെ വോട്ടിനെ, അതായത് വിജയുടെ വോട്ടിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ അതായത് BJP-യും കോൺഗ്രസും നമ്മുടെ TV-ക്കുമായുള്ള മത്സരം വളരെ കടുക്കും. ആര് വരും എന്നൊരു സംശയ നിഴലിലാണ് ഇപ്പോൾ കന്യാകുമാരിയിലെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നു. വിജയ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്, പക്ഷേ DMK വരാൻ തന്നെ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളത്. കാരണം എതിർ പാർട്ടി അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. വിജയ് ഇപ്പോഴല്ലേ വന്നതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഒരു 10 മുതൽ 13% വോട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വാങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വിജയ് കൂട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും കൂട്ടം കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് വോട്ടായി മാറുമോ? അത് വോട്ടായി മാറാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കുറേ പയ്യന്മാർക്ക് വോട്ടില്ല. സോറി, ഞാൻ അവരുടെ താഴ്ത്തി പറഞ്ഞതല്ല, വോട്ടില്ലാത്തവർ കുറേ പേരുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നടൻ വരുമ്പോൾ സാധാരണമായിട്ടുള്ള കൂട്ടം ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ വോട്ടാ മാറണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രജനീകാന്ത് വന്നിരിക്കാമല്ലോ, അങ്ങനെ വോട്ടായി മാറാൻ ചാൻസ്. ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റുമോ? ഒരു നടൻ വരുമ്പോൾ സാധാരണമായിട്ട് വരുന്ന കൂട്ടം തന്നെയാണ്, ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത കൂട്ടമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ബിക്കോസ് പുള്ളി ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ്, അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ്, വലിയൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ്. തമിഴ്നാട് മാത്രമല്ല, കേരളം എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെടുന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് തിരക്ക് വരും. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രജനീകാന്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ജയലളിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ നടുറോട്ടിൽ തടയാൻ തക്കനുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വോട്ടായി മാറിയോ? അത് വോട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അത് ഒരു ജനമുണ്ട്, അത് പുള്ളിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന തിരക്കാണ്, അല്ലാതെ അത് വോട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റാലിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തി നമ്മുടെ വിജയ്ക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ? അതിന് കഴിയുമോ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ? ഫ്യൂച്ചറിൽ കഴിയുമായിരിക്കും. അത് പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടേ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത 10 വർഷം കഴിയും. എന്നാലും വിജയ് എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു ഇതായിട്ട് മാറാൻ, ഒരു ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു CM ആകണമെങ്കിൽ ഒരു 10-15 വർഷം എടുക്കും. ഭരണം, ഞാനൊരു BJP-കാരനാണ്, എനിക്ക് BJP ആണ് ഇഷ്ടം, ഞാൻ BJP-കാരനാണ്. ഭരണം നല്ലതൊന്നും പറയാനില്ല, തെറ്റൊന്നും പറയാനില്ല എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭരണം കൊള്ളാം, പക്ഷേ കുറേ പാഴ്ചകളുണ്ട്, അത് മാറ്റണം. എന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് ആദ്യം ഇവരുടെ പ്രശ്നം, DMK-യുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ ഊഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ പറയാം, പുള്ളി കറപ്ഷൻസ്, അതെ, അഴിമതി കറപ്ഷൻസ് ആണ്. അത് കുറേ ഇടത്തുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ മലകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് പിന്നെ അത് ഒരു സൈഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അതേ സെയിം ടൈം കുറേ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ. ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് 80 ജീവനുകളാണ് പോയത്, 80 പേരാണ് മരിച്ചത്. അതായത് ഈ മല പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ഇത് പൊട്ടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് റോഡ്
റോഡ് വഴി കൊണ്ടുപോകുന്ന ടാറസ് വണ്ടികളില്ലേ, അതുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം മാത്രം 80 പേരെന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റ അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് അത്ര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അഴിമതി ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോലീസും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാലിൻ ഗവൺമെൻറ് ഇത്രയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ സ്റ്റാലിനെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇത് വലിയൊരു ലീഡറായിട്ട് ഇപ്പോഴും ആ നിലയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതാണോ കാരണം? അതല്ല കാരണം. ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ലീഡർ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം. അതായത് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി സെയിം ഈക്വലായിട്ടിരുന്ന അന്ന് കരുണാനിധി ഇരുന്നു, അതിന് ഈക്വലായിട്ട് ജയലളിത ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് സ്റ്റാലിൻ ഇരിക്കുന്നു. എടപ്പാടി ഈക്വൽ അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും അത് ജനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാ പ്രശ്നം. ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ആഗ്രഹിക്കാൻ ഇല്ല, ആഗ്രഹമെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ആനുകൂല്യം എന്ത്? റേഷൻ കടയിൽ മാസം പറഞ്ഞ അരി അത്രയും അയ്യമാത്ത അരി. ചില ദിവസം തന്നെ നല്ല അരി പറഞ്ഞത്. ഒരു മാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം നല്ല അരി വരും, ബാക്കിയുള്ള ദിവസം എല്ലാം അയ്യമാത്ത അരി തന്നെ പറഞ്ഞത്. കന്യാകുമാരി ജില്ല വികസനം ഉണ്ടോ? കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ വികസനം ഉണ്ടോ? എവിടെ ഇല്ല. അത് വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക്? ആണോ? അപ്പോൾ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും? ഞാൻ BJPക്കാണ് വോട്ട്. മരണവർ നാട്ടിന് പാവപ്പെട്ട പിള്ളേർക്ക് സഹായം ചെയ്യുക, അതുതന്നെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടാതെ എത്രയോ മക്കളിരിക്കുന്നു. ആ പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഒരു നല്ല ജോലി കൊടുക്കുക. പഠിച്ച പിള്ളേർക്ക് തന്നെ എന്താ കുറേ പണക്കാർ ആളുകൾക്ക് തന്നെ നല്ലതിന് തക്കനുള്ള ജോലി കിട്ടുന്നത്. പാവപ്പെട്ട പിള്ളേർക്കെല്ലാം നല്ല കഷ്ടപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഞാൻ BJP പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ വന്നാൽ നാട് നല്ലാവും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണോ? അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല? ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ രീതിയിലില്ല. എന്താണ് അവർ ചെയ്തത്? അവർ ചെയ്തെന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ? സ്റ്റാലിൻ ഗവൺമെൻറ്റിയുടെ ഭരണത്തിൽ സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ എന്താണ്? സ്റ്റാലിൻ വരുമോ? വിജയിനെ കടത്തിവെട്ടാൻ സ്റ്റാലിന് കഴിയുമോ? സ്റ്റാലിനെ കടത്തിവെട്ടാൻ വിജയ് കഴിയുമോ? ഇത് ആരായിരിക്കും അടുത്ത CM? അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ CM ആയിട്ട് വിജയ് തന്നെ വരണം. വിജയ് തന്നെ വന്നാൽ തന്നെ നാട് നല്ലാവും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾ யாருக்கு ஓட்டு போடுவீங்க? விஜய்க்கு தான் போடணும். சரி, ஆட்சி கொஞ்சம் மாற்றமாக வரட்டுமேன்னு பார்க்கு வந்து அவங்க நல்லா செய்வாங்கன்னு தோணுது. ஆமாம். விஜயோட ஒரு டைலாக் சொல்ல முடியுமா? விஜய் அது தெரியாதே. ஒரு பாட்டாவது பாட முடியுமா? பாடுவேன்னு எனக்கு கூச்சமாக இருக்கு. இருக்கட்டும். விஜய் வந்தால் நல்லா இருக்கும். ஆட்சி வேணாம். ஆமாம், கொஞ்சம் மாற்றம் வரட்டும். ஆமாம், படித்த பிள்ளைங்களுக்கு வேலை இல்லை, வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க. ஆமாம், படித்து தம்பிலாம் இப்போ படிச்சிருக்கான், MA முடிச்சிருக்கான், அவனுக்கு வேலை இல்லை. அவனும் இந்த இது எழுதிக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கான், வேலை இல்லை. பிள்ளைங்களுக்கு வேலை கிடைக்கணும், படித்த பிள்ளைங்களுக்கு வேலை வேணும். மாறும். ஆமாம், வேலை கிடைக்கும். ஆமாம், நல்லா இருப்பாங்க. ஆமாம், நான் ஆசைப்படுறது வந்து சீமான் வரணும், நாம் தமிழர் கட்சி. ஏன்னா எல்லாமே திராவிட கட்சிகள் ஆண்டு ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்கும். ஸோ ஒரு மாற்றம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அவங்களோட ஐடியாலஜி தமிழ் தேசியம் ரொம்ப பிடிச்சி போய் நான் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஓட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். விஜய் வர்றது உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா? எனக்கு விஜய் வர்றதுல விருப்பம் இல்லை. விஜய்க்கு அந்தளவுக்கு பொலிட்டிக்கல் நாலேஜ் இருந்த மாதிரி தெரில. அதே மாதிரி அவங்களோட வேட்பாளர்கள் தேர்வும் எல்லாமே வந்து அதிமுக திமுக அதில் உள்ளவங்க நிறையா பேர் இங்கே வந்து இது பண்ண மாதிரி இருக்குது. ஸோ அவங்களும் திரும்ப அதே ஊழலாட்சி தானே தருவாங்க. தலைமை மட்டும் சரியாக இருந்தால் போதும், அதில் கீழே உள்ள எம்எல்ஏக்களும் சரியாக இருக்கணும்ல. சீமான் ஆட்சியில் வந்து அந்த எம்எல்ஏக்கள் நல்லா இருப்பாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஒரு தடவை வாய்ப்பு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. 15 வருஷமாக ஒரு மனுஷன் போராடிட்டு இருக்காரு, அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பாவது கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. உங்கள் கோரிக்கை என்ன? கோரிக்கைன்னு ஒன்றும் இல்லை. அவர் சீமான் சொன்னதை நிறைவேற்றினாலே நாடு வந்து நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது. இயற்கை வளங்கள் பாதுகாக்கப்படும், எல்லாமே நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது. அவர் சொன்னதை நிறைவேற்றினாலே நல்ல கரெக்டாக தான் இருக்கும். டெவலப்மெண்ட் வந்து இருக்க தான் செய்யுது, அதுக்கேற்ற மாதிரி ஊழலும் இருக்குது. டெவலப்மெண்ட் இந்த இப்போ எங்கள் இதில் வின்ஃபாஸ்ட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த மாதிரி சின்ன டெவலப்மெண்ட்லாம் இருக்குது. அதே அளவுக்கு ஊழலும் எல்லாமே நடக்க தான் செய்யுது. ஊழல் இல்லாத ஒரு ஆட்சி வேணும் அப்படின்ட்டு எதிர்பார்க்குறோம். அப்போ கவர்மெண்ட் கொடுக்குறது இந்த சலுகைகள்லாம் உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்குது? அது கொடுக்கறது நல்லதா? ஃப்யூச்சரில் அது பாதிக்குமா? ஓட்டுக்காக அது கொடுக்குறாங்களா? எதுக்காக அது கரெக்டாக கொடுக்குறாங்க? அதுவா ஸ்டாலினோட கவர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு ஒரு வழிகாட்டின்னு நினைக்கிறீங்களா?
இல்லை அது இப்போ கொடுக்குற இது எல்லாமே வந்து அது ஒரு நல்ல இதாக தெரியல. கடன் நிறைய கடன் சும்மா தான் நமக்கு ஏறிக்கிட்டே போகுது. ஸோ அதனால் இதை கொடுக்காம சீமான் சொல்கிற மாதிரி இலவச கல்வி இலவச மருத்துவம் கொடுத்தா எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அதுலேயே நம்மளால் இது பண்ண முடியும். இந்த 2000 ரூபாய் மகளிர் பஸ்ஸு இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட இந்த கடன் சுமையை தான் இது பண்ணிக்கிட்டே ஏற்றிக்கிட்டே போதே தவிர அது வந்து ஒரு நல்ல இதாக தெரில. நம்ம தற்சாபர்ச்ச ஒரு வாழ்வை வந்து இது பண்ணணும். அடுத்தவங்களோட உதவி இல்லாமல் நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வழி செய்கிற மாதிரி இருக்கணும். அந்த கூட்டம் ஓட்டா மாறுமா? ஓட்டை கன்ஃபார்மாக மாறும். எப்படி சொல்கிறீங்க? எப்படி சொல்கிறீங்கன்னா அவர் புது ஆள் வாய்ப்பு கொடுப்போன்னு எல்லா மக்களும் நாங்கள் நினச்சிருக்கோம். 2 பேரும் மாற்றி 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 வந்துட்டாங்கல்ல, போதும் அவர் வந்து பார்ப்போமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் இருக்கும். விசிலுக்கு கன்ஃபார்மாக போடுவோம். வாலிப பிள்ளையும் போடுவோம், வயசானவங்களும் போடுவோம், எல்லோரும் போடுவோம். ஆமாம், ஏட்டா அவங்க மாற்றி 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 இவங்க போய் சொல்லி அவங்க போய் சொல்லி அவங்க அதை செய்த இதை செய்த அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி மாற்றி மாற்றி பண்ணுறாங்க. இவர் ஒன்றும் செய்யாட்டாலும் பரவாயில்ல, எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம் இளைஞர்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும். அப்போ விஜயோட பொலிட்டிக்ஸ் உள்ளாடி நம்ம த்ரிஷாவை வலிச்சு போட்டாங்கல்ல, கிளின்னு விஜய் கிழிச்சாங்கல்ல, அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? அது கிளின்னு நடிகர்னு அது அப்படி பார்த்தோம். எல்லா இடத்துலையும் வரும். எல்லா எந்த ஸ்டேட்டாக இருக்கட்டும், எங்கேயா இருக்கட்டும், அது வந்து கெடுக்கணுனாக்கா அதை சொல்லத்தான் சொல்லுங்க. இவ்வளோ நாள் ஏன் சொல்லலை? எலெக்ஷன் டைம் தானே சொல்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி திருசாவை பற்றி சொல்லியிருக்கலாம்ல. ஒரு 4 வருஷம் முன்னால் திருசாவோட சொல்லமா, திருசா இவ்வளோ நாளாக இத்தனை வருஷம் இருந்தாங்க, அங்கே போனாங்க, வெளிநாடு போனாங்க, ஃபாரினில் போய் அப்படி இருந்தாங்க இப்படி தாங்கன்னு இப்போ அரசியல் டயத்தில் எதுக்கு பேரை கெடுக்க தான் பண்ணுறாங்க. அதனால் நான் அவர் வந்தால் கொஞ்சம் செய்வார் நம்பிக்கை இருக்குது. விஜயோட பொலிட்டிக்ஸ் இதுவும் பாதிக்குமா? அதெல்லாம் பாதிக்காது. எதுக்கு பாதிக்க போகுது? அதாவது இந்த உங்களுக்கு வந்து லைஃப் வேறு, அரசியல் வேறு. அது வந்து வேணும்னு யாராவது செய்யும்போது அது வந்து பாதிக்காது. அவர் வரணும். விசிலுக்கு தான் போடுவோம். நான் போடுவேன் கன்ஃபார்மாக. எங்களை சுற்றி எல்லோரும் போடுவோம். ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். அதாவது ஒரு ஆறாக இருக்கட்டுமே, வரணும்னு துடிக்கும் போது யாருமே இப்போ அஜித் இருக்கார் வாரேன்னு சொன்னாரா, ரஜினி வாரேன்னு சொன்னார், வந்தாரா? எந்த நடிகரும் வாரேன்னு சொல்லலை. இவர் வந்து நல்லா உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காரு, கோடிக்கணக்கில் சம்பாத்தியம் பண்ணும்போது அதை விட்டுட்டு வரணுன்னா என்ன அவசியம் இருக்குது? மக்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்வோம், அப்படி இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம். அவர் வாராரா வரலையா, என்ன செய்கிறாரு பார்ப்போம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் மக்களும் இருக்காங்க, நானும் இருக்கேன். எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா ரேஷன் கார்டுக்கும் 1000 ரூபான்னாரு. எனக்கெல்லாம் 10 பைசா கிடைச்சதே கிடையாது. இன்னும் கிடைக்கல. 5 வருஷம் முடிச்சிட்டாரு. கேட்டால் மிலிட்ரி மேனுங்காரு. மிலிட்ரி மேன் என்ன? அப்போ மிலிட்ரியில் போய் மேன் வந்து குழந்தை பிறந்தான்னு விட்டுட்டு போவாங்க. 1 வருஷம் கழிச்சவங்க அந்த பிள்ளைக்கு 1 வயசு ஆகும், அப்பானே தெரியாது. அப்போ அவங்க மிலிட்ரியில் போய் உழைச்சி ஜம்மு காசு போய் கிடந்துட்டு தானே வந்தாங்க. உழைச்ச காசு தானே நாங்கள் வாங்குதோம் பென்ஷனு. இவங்க யார் வீட்டிலேருந்து தராங்களா? இது வந்து சொன்னது தப்பு. எங்களுக்கு அது நீங்கள் யாருக்குமே கொடுக்காமல் இருந்துருக்கணும். எதுக்கு கொடுக்கீங்க? ஓட்டை பிடிக்க தானே கொடுக்கேன்னு சொன்னீங்க. அது தப்பு இல்லையா? எல்லாருக்கும் உண்டுன்னு சொல்லக்கூடாதுல்ல. இப்போ தான் புதுசாக சொல்கிறாங்க, வருமான வரி இருந்தால் கிடையாது, கவர்மெண்ட் இருந்தால் கிடையாது. இப்போ தான் இந்த இது வந்திருக்கு. புதுசாக ரூல்ஸ் கொண்டு வந்து புதுசாக கொண்டாடுறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த வாட்டி பருப்பு வேகுமா வேவாதாங்கிற டவுட்டு. நான் தைரியமாக தான் பேசுகிறேன். என்ன பயம்? யாராக இருந்தாலும் என்ன, யாருமே நம்ம உழைச்சி தான் நம்ம சாட போகிறோம். அவங்க அரசியலுக்கு வந்து யாரும் என்னது செய்யக்கூடாது. அதுக்கு எதுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு வரீங்க? இப்போ தான் 8000 ரூபா கூப்பிதாருங்க, இவர் வந்தால் 10000 ரூபா போடுங்காரு. இல்லை, மகளிர் தொட்டில் எங்களுக்கு எதுவும் வரல. எழுதி 2 தடவை 2-3 தடவை கொடுத்துச்சு. ஆனால் அதுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. மாதம் கிடைக்கல. அந்த 5000 ரூபாய் இப்போ போட்டு விட்டாங்க, அதுவும் கிடைக்கல. பொங்கலுக்குள்ளது ரேஷன் கார்டுக்கு அது கொடுத்தாங்க. ஆமாம், அந்த 3000 ரூபா கொடுத்தாங்க. 3000 ரூபா கொடுத்தாங்க. அரிசி, சீனி, கரும்பு தான் கொடுத்தாங்க. ஆமாம், கொடுத்தாங்க. 3000 ரூபா கொடுத்தாங்க. மகளிர் தொட்டில் எனக்குலாம் வரல. ஆமாம், நாங்களாம் கஷ்டப்பட்டவங்க தான். முக்கால்வாசி கவர்மெண்ட் வேலை பார்க்கணும் தான் வருதுங்கிறாங்க. அவர் ரேஷன் கடைக்காரே சொல்கிறாரு, என்ன உங்களுக்கு வரணுமே உங்கள் கார்டுக்கு ஏன் வரல? நம்ம என்னத்த சொல்ல. ஆமாம், வரும் தான். மகளிருக்குன்னு பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் தான் சொன்னாங்க. இப்போ பார்த்தா அது இதுன்னு அது எங்களுக்குலாம் வரல. நானே இப்போ 2 தடவை எழுதி கொடுத்தோம், ஆனால் வரல. 2-3 தடவை எழுதி தான் கொடுத்தது, வரல. தான் இது பண்ணுறான். இந்த வேலை அவங்க என்னைக்கு தாரேன்னு அந்த மாதிரி தான் இந்த வீடு கட்டாமல் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். பெரிய പാവം. ആര് വിജയിക്കണമെന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ താല്പര്യം? എൻ്റെ ആഗ്രഹം വന്ന് രമേശ് ചേട്ടൻ BJP താമര. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ നല്ല ആൾക്കാരാണ്. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തിമുക അതിലവിടെ ശരിയാവത്തില്ല. നല്ല ആൾക്കാർ താമര പോകും. താമരയാണ്. സ്റ്റാലിൻ വേണ്ട. സ്റ്റാലിൻ വേണ്ട. സ്റ്റാലിനെ എടുത്ത് കളയാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വികസനമാണ്, അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ്
ഇവിടെ വന്ന് ഉദയരി കോട്ടை പത്മനാഭപുരം പാലസ് കന്യാകുമാരി അതെല്ലാം വന്നാൽ BJP വന്നാൽ കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ഇവിടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റില്ല, ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്. ജോലി ചെയ്താ ശമ്പളം, ഇതാ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ. എത്ര ശമ്പളം ഉണ്ട് ഇവിടെ? ശമ്പളം 1100. 1100 കൊണ്ട് ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണുണ്ടോ? ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഓക്കെ. മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല. പറ്റൂല. ഇവിടെ പിള്ളേരും സ്കൂളിലും പഠിക്കുക, അതോടെ തീരുള്ളൂ. ഡെയിലി ജോലി കിട്ടണുണ്ടോ? ഡെയിലി ജോലിയുണ്ട്. ജോലിയുണ്ട്. സ്റ്റാലിൻ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ വിജയ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് നല്ല അടിയാണല്ലോ, അത് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? വിജയ് സ്റ്റാലിനുമായിട്ടുള്ള അടിയിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? അവർ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ BJP കുറച്ച് താല്പര്യം ഇത് വരും. വിജയുടെ പുറകിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ആ ആൾക്കാർ അത്രയും ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് വിജയ്ക്ക് കൂടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? കച്ചിനില്ല റിസീവ് കണ്ടു പറഞ്ഞതാണ്. അത് വിജയുടെ ഫാൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. വിജയ് ഫാൻസ് ആണ്. അപ്പം BJPക്കാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഇവിടെ താമര രമേശ് വന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് താല്പര്യം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ താമര എത്ര സീറ്റ് പിടിക്കും? ഇവിടെ താമര കുളച്ച് വിളവങ്കോട് നാഗർകോവിൽ കന്യാകുമാരി 5 സീറ്റ് ഇവിടെ പിടിക്കും. 6ൽ 5 സീറ്റും താമര പിടിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉറപ്പാണ്. BJP രമേശ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ MLA വന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അത്ര തന്നെ നമുക്കുള്ളത്. നിലവിലെ സ്റ്റാലിൻ ഓക്കെയാണ്. നിലവിലെ സ്റ്റാലിൻ ഓക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റിൽ. ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണം ഇപ്പം അത് ശരിയില്ല, ഒട്ടും ശരിയില്ല. അപ്പം BJP വന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. BJP വന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് BJP വരുമെന്ന്. BJP ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇവിടെ. നല്ലതൊരു ഇത് കിട്ടും ഇവിടെ, നല്ലൊരു വാക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ജോലി കൊണ്ട് തൃപ്തിയാണോ? ജോലി നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തേതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ, വേറെ ഒരു വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ വികസനം ഉണ്ടോ? കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? ഡെവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ടോറസ് ലാറി മണ്ണൊക്കെ അടിച്ച് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നു. ഇനി അതൊക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല, വേണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ വേണ്ട. മല പൊട്ടിക്കണ്ട. നമ്മുടെ നാടിനെ സംരക്ഷിക്കണം. ആമാ, ഇത് എന്തായാലും വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് വരണം? അതിന് ഈ രമേശ് തന്നെ വരണം. രമേശ് MLA വരണം ഇവിടെ. CM யார் வரணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? விஜயே வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஏன்னா ஸ்டாலின் 5 வருஷம் இருந்தாங்க, அவ்வளோ எதுவும் பண்ணல. இப்போ அடுத்த புதுசாக வராங்கல்ல விஜய், அவங்க வந்துருக்கு ரசிகர் மன்றம் அதிகம். அதே மாதிரி நிறைய பேரும் சொல்கிறாங்க விஜய் தான் வருவாங்கன்னு. அதே மாதிரி நானும் நினைக்கிறேன், சரி விஜய் வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இல்லை வாய்ப்பே இல்லை யாருக்குமே. இப்போ வரைக்கும் நானும் படித்து முடிச்சிட்டேன், வேலை தேடிட்டு தான் இருக்கேன். என்ன படித்து முடிச்சிங்க? BCom. ஓகே. வேலை இல்லாமல் இருக்கிறீங்க? ஆமாம், 1 வருஷம் ஆகுது. எல்லா இடத்துலையும் கேட்டு பார்த்தாச்சு. அதே மாதிரி இப்போ போலீஸு செலெக்ஷன் எழுதியிருக்கேன். ஆனால் இப்போ எழுதின அண்ணனை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கே லஞ்சம் தான் கேட்காங்க. எப்படின்னா அந்த கட் ஆஃப் மார்க்குன்னு இருக்குது. அந்த கட் ஆஃபில் வந்து காசு இருக்கவங்க உள்ளே போயிடுறாங்க, காசு இல்லாதவங்க உள்ளே போக முடியல. ஏன்னா அதுலேயும் பாலிடிக்ஸ் நடக்குது. எப்படின்னா இப்போ அவங்க வந்து தனிப்பட்ட இதாக கேட்காங்க, 5 லட்ச ரூபா கொடு, நான் உன்னை எடுத்து போடுறேன் உள்ளுக்க. அது கஷ்டப்பட்டவங்களால் எப்படி முடியும்? அவங்களே சரி கவர்மெண்ட் ஜாப்புக்கு தான் ட்ரை பண்ணி கஷ்டப்பட்டவங்க வராங்க. பணக்காரங்க ஈஸியாக உள்ளே போயிடுறாங்க, ஏன்னா காசு இருக்கனால அவங்க உள்ளே போயிடுறாங்க. அதான் எல்லாத்துலேயுமே அப்படி தான் இருக்குது, ஊழல் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. ക്യാമറാമാൻ മിഥുനൊപ്പം ലാലു.